أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، موجز الأخبار من الفضائية الشهادية نقدمه لحضراتكم أنا والزميل آدم إسماعيل. مرحبا آدم. مرحبا فتحية. وصل وزير البيئة والصيد إبراهيم محمد جمال الدين برفقة حاكمة ولاية حجر لميس حواء عثمان جامع إلى مدينة كرر، وتهدف زيارة الوزير إلى الوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفها اجتياح الأفيال للمزارع في كرر والمناطق المجاورة لها. وعد الوزير بوضع لجنة تتولى إدارة هذه الأزمة تجدر الإشارة إلى أنه أكثر من 200 هكتار من الأراضي الزراعية تعرض بعضها للتلف ودمار المحاصيل الزراعية بسبب مرور الأفيال بها. افتتحت صباح اليوم مديرة التعاون الصحي بالوزارة أمرشتين النجيب سنوسي افتتحت أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقامتها منظمة الإنسان أولا لعلاج مرض القلب والمسالك البولية وأمراض العيون لتخفيف معاناة المصابين بهذا الداء. كما تدخل هذه البادرة في إطار التعاون القائم بين الحكومة التشادية وجمهورية ألمانيا الفيدرالية بحسب مدير القافلة الطبية لمنظمة الإنسان أولا. ونشير إلى أن منظمة الإنسان أولا هي منظمة تعمل في مجال الأعمال الإنسانية وخاصة مجال الصحة والتعليم. قام مساء أمس الأمين التنفيذي النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة العاشرة الدكتور حجار محمد أحمد برفقة رئيس تجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ حواء جماني بزيارة إلى خلوة حفصة بنت عمر رضي الله عنه بهدف توعية المتدربات بالخلوة بضرورة حوزة بطاقة الناخب. وخلال رسالتها رئيسة تجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ حواء جماني طلبت من النساء بضرورة مراجعة السجل الانتخابي لممارسة حقوقهن في الانتخابات القادمة. كما طلب الدكتور حجار محمد أحمد بصفته الأمين التنفيذي للحزب الإنقاذ طلب النساء الخروج بكثرة بواجبهن الوطني. قامت صباح اليوم الأمينة التنفيذية للحركة الوطنية للإنقاذ بحارة كنكنجيري بالدائرة الأولى حملة توعوية حول مراجعة السجل الانتخابي خاصة تسجيل الشباب الذين بلغوا سن 18 فما فوق. الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بحارة كركنجيري دعا أولياء الأمور على توعية أبنائهم على الحصول ببطاقة الناخب التي تمكنهم من اختيار مرشحهم في الانتخابات القادمة. أما الأمين التنفيذي لمجلس البلدية الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم حث مندوبي الحارات على تكثيف التوعية حول هذا الواجب الوطني. إلى هنا انتهت نشرة الموجز باللغة العربية. ننتقل الآن مع آدم إسماعيل باللغة الفرنسية. Shukran Fathia. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à nouveau pour ce flash d'information. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mohamed Jamaluddin, s'est rendu hier matin dans la sous-préfecture des Karal, accompagné du gouverneur de la province du Hajar Lamis, Hawa Othman Diamé. Objectif, constater les dévastations des champs par un troupeau d'éléphants. Brahim Mohamed Jamaluddin promet mettre en place un comité technique provincial pour faire face à la situation. Plus de 200 hectares de sorgho, mil et autres cultures ont été détruites. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, couplée avec le 75e anniversaire du FAO, que les représentants de cette agence onusienne et ceux de l'agriculture ont fait le déplacement dans quelques établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur l'alimentation. À l'école Don Bosco, tout comme au complexe scolaire Ibn Sina, le directeur de l'alimentation du ministère de l'Éducation, Taha Hamid, celui des études du ministère de l'Agriculture et le représentant de la FAO, Mahamadou Mansour Ndiaye, ont échangé avec les élèves sur les problèmes agro-pastoraux, les causes de la sous-alimentation et les solutions à envisager.
Lutte contre le coronavirus au Tchad, le gouvernement ne ménage aucun effort. C'est dans ce cadre contre ce mal du siècle que cause des portes en vie humaine. Les partenaires, eux aussi, œuvrent aux côtés du gouvernement. Ce matin, à la Maison de la Culture Baba Mustapha, la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad a présenté son guide de lutte contre cette pandémie. Comprenant 41 pages, le guide élaboré en français et en arabe littéraire ne présente aucun aspect commercial selon le président du comité de rédaction. Il sera distribué à tous les membres à travers le territoire national à l'effet d'accompagner les plus hautes autorités du pays qui mènent une vaste sensibilisation à l'endroit des populations tchadiennes. Le secrétariat exécutif du mouvement patriotique du salut du quartier Kangeri dans la commune du 1er arrondissement a rencontré la population de cette commune afin d'échanger sur la révision du fichier électoral pour les échéances à venir. Le secrétaire exécutif du MPS du quartier Karkangeri, Yaya Mohamed Amadou, souligne que ce recensement donne l'opportunité à chaque citoyen de choisir son candidat grâce à la carte d'électeur. Pour le secrétaire exécutif du conseil du MPS de la commune du 1er arrondissement d'Ibrin, Mohamed Abdelkerim, l'inscription sur le fichier électoral des nouveaux électeurs permet de garantir l'expression des droits et devoirs de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, ici prend fin ces flashs d'information de ce 14 octobre 2020 de 16h. Moi et Fatia, nous sommes très ravis de vous avoir présenté ces flashs. Bonne suite des programmes avec Télé Tchad. إلى اللقاء.